Malipayong pagbakasyon, kabayan. See you soon. See you soon after 2 months, 1 month. Emirates na. Ma? La, di makita. Sana all. Okay. Enjoy the vacation na Christmas. Ay kalinting bulan. Come back with bulad and saging Saging. and ginamos. Sana all na lang kita ani sa mall. Okay, bye-bye. Siya. Ngihi. Namin there is a garden. Paano? Nagdula. Ewa. Sini. Tininood po niyang balibol. Hinihiram tayo bata ng kalaban.